Assalamu alaikum dear students and learners. I am Ali and say a welcome to you in my English learning channel. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है किंग लेयर पार्ट 7. सो किंग लेयर के पहले 6 पार्ट्स में हम ड्रामे के इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि बादशाह लेयर ने अपनी छोटी बेटी कार्डेलिया को डिसइनहेरिट करके फ्रांस के बादशाह के साथ भिजवा दी. खुद बड़ी बेटी गोनरेल के साथ 1 महीना के लिए रहने लगा, लेकिन महीने के इख्तिताम से पहले गोनरेल ने बादशाह के साथ गुस्ताखाना सलूक का आगाज़ किया. जब बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो वह अपनी दूसरी बेटी रेगन के रियासत में जाने के लिए तैयार हो गए. आइए देखते हैं कि रेगन किस तरह अपने बाप का इस्तकबाल करती है और किस तरह उसके साथ सलूक करती है. तो लेट्स टेक अ स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक्स एट पेज नंबर 309. Lear at first could not believe his eyes or ears. लेयर पहले तो अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं कर सकता था. Nor that it was his daughter. और न ये कि ये उसकी बेटी है. Who spoke so unkindly. जो कि इसी तरह जुल्म के अंदाज से बोल रही है. He could not believe. वो ये भी यकीन नहीं कर सकता था that she who had received a crown from him, कि वह जिसने बादशाह से ताज हासिल कर लिया है, could seek to cut off his train, वह उसके नौकर और अखराजात को कम करने का मुतालबा कर सकती थी. and grudge him the respect due to his old age. ग्रज द रिस्पेक्ट का माना है बेइज्जती करना, और उसके बूढ़े होने की वजह से उसकी बेइज्जती कर सकती थी. बट शी परसिस्टिंग इन हर अनड्यूटीफुल डिमांड. परसिस्ट का माना है इसरार करना, अनड्यूटीफुल डिमांड का माना है नाजायज़ मुतालिबात. लेकिन वह अपने नाजायज़ मुतालिबात पर इसरार कर रही थी. एंड The old man's rage was so excited. और बूढ़े बादशाह का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया. That he called her a detested kite. Detested kite का माना है मनहूस चील, कि उसे एक काबिल नफरत और मनहूस चील करार दिया. And said, और उसने कहा that she had spoken an untruth. अनट्रुथ का माना है झूठ या गलत बात, कि उसने एक गलत बात कही है. एंड सो इंडीड शी डिड. और बेशक उसी ने ऐसा ही किया है. फॉर द 100 नाइट्स वर ऑल men ऑफ choice behavior एंड sobriety ऑफ manners. सो choice behavior का माना है पसंदीदा अखलाक के मालिक. sobriety का माना है आला या उम्दा, क्योंकि ये तमाम 100 नवाब सब बहुत अच्छे अखलाक और संजीदा सलीक़े के मालिक थे. स्किल इन ऑल पार्टिकुलर्स ऑफ ड्यूटी. पार्टिकुलर का माना है तरीक़ा या महारत, और स्किल का माना है महारत रखने वाला. और फ़राइज़ के अंजामदही के सब तरीक़ों में माहिर थे. And not given to writing and feasting as she did. और उसकी बेटी के मुताबिक हंगामा और फसाद और ज़ियाफ़तों वाले नहीं थे. And he बेडन का माना है हुक्म देना, और बादशाह ने हुक्म दिया his horses to be prepared, कि उसके घोड़ों को तैयार किया जाए. और उसने अपने घोड़ों को तैयार करने का हुक्म दिया. For he would go to his other daughter रेगन, क्योंकि उसने दूसरी बेटी रेगन के हाथ जाने का फैसला किया. He and his 100 knights,
وہ اور اس کے 100 سپاہی. And he spoke of ingratitude. ingratitude کا معنی ہے ناشکر گزاری. اور اس نے اس کے ناشکر گزاری اور گستاخی کے بارے میں کہا. And said, اور یہ بولا, It was a marble-hearted devil, کہ یہ ایک سنگ دل اور شیطان صفت عورت ہے. And showed more hideous in a child than the sea monster. hideous کا معنی ہے خطرناک یا خوفناک. sea monster کا معنی ہے سمندری عفریت یا سمندری بلا. اور اس نے ایک بچے کی شکل میں سمندری بلا سے بھی زیادہ خوفناک شکل اختیار کیا ہے. And he cursed his eldest daughter Gonril. اور اس نے اپنی بڑی بیٹی گونرل کو بددعا دے دیے. So as was terrible to hear, praying, جس کا سننا بھی بہت خوفناک تھا. That she might never have a child, کہ اللہ تعالیٰ اسے بچہ نہ دے. اور if she had, اور اگر اسے بچہ بھی دے, that it might live to return that scorn and contempt upon her. So scorn or contempt means حقارت, نفرت. اور اگر اسے بچہ بھی دے تو وہ اس پر وہی نفرت اور توہین واپس بھیج دے. which she had shown to him, جو کہ اس نے بادشاہ کے حق میں کیا تھا. that she might feel, تاکہ اسے محسوس ہو جائے, how sharper than a serpent's tooth it was to have a thankless child. شارپ کا معنی ہے تیز اور سرفنٹ کا معنی ہے سانپ. تھینکلیس کا معنی ہے نافرمان یا ناشکرا. کہ ایک نافرمان بچہ کتنا سانپ کے دانت سے بھی تیز اور تکلیف دہ ہوتا ہے. And Gonril husband, the Duke of Albany. اور گونرل کا شوہر جو البانی کا نواب تھا, beginning to excuse himself for any share. اس نے اس گستاخی میں اپنے حصے اور کردار کی معافی مانگنا شروع کر دیا. which Lear might suppose, جو کہ لیئر کا خیال تھا, he had in the unkindness, کہ وہ اس ظلم میں شامل ہے. Lear could not lear him out. لیئر نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی. but in a rage, لیکن غصے میں, ordered his horses to be saddled. saddle کا معنی ہے زین کسنا, گدی لگانا. so اس نے گھوڑوں پر زین ڈالنے کے احکامات جاری کر دیے. and set out with his follower for the abode of Regan, his second daughter. abode کا معنی ہے رہائش گاہ, اور اپنے ساتھیوں سمیت دوسری بیٹی ریگن کے رہائش گاہ کو روانہ ہو گیا. and Lear thought to himself, اور لیئر نے اپنے دل میں سوچا, how small the fault of Cordelia now appeared in comparison with her sisters. کہ اس کی چھوٹی بیٹی کی غلطی اس کے دوسری بہنوں کی غلطی کے مقابلے میں کتنی معمولی تھی یا چھوٹی تھی. and he wept, اور وہ رونے لگے. and then he was ashamed, اور پھر وہ شرمندہ ہو گیا. that such a creature as Gonril should have so much power over his manhood, کہ گونرل جیسی مخلوق کو اتنی طاقت حاصل ہو گئی, as to make him weep, جس نے اسے رونے پر مجبور کر دیا. Lear at first could not believe his eyes or ear.
لیر اول په خپلو غوږونو په سترګو یقین نه کاوه. nor that it was his daughter او نه دا یقین کاوه چې دا زما هغه لور ده. who spoke so unkindly چې دومره په ظلم سره ما سره خبرې کوي. he could not believe هغه دا یقین نه کاوه that she who had received a crown from him چې هغه لور چې چا حکومت د دین حاصل کړی و could seek to cut off his train اوس زمانه دا مطالبه کولی شي چې خپل نوکران کم کا and grudge him the respect due to his old age او د زیات عمر په وجه اوس زما بېزتي کوي. but she persisting in her undutiful demand خو دا لور یې په دې خپله ناجایزو مطالبو باندې اصرار کاوه. the old man rage was so excited د بوډا غوسه ډېره زیاته شوه that he called her a detested kite چې هغې ته یو سپیره چیل وي and said او دای ورته ووي that she had spoken an untruth چې تا یو ډېره غلطه خبره کړې وه and so indeed she did او بېشک هغې داسې کړې وه. for the 100 knights were all men of choice behavior ځکه چې دا 100 نوکران د اعلی اخلاقو مالکانو and sobriety of manner او د اخلاقو او د عمده سلیقې د عمده طریقې مالکانو skilled in all particulars of duty او د ډیوټۍ په ټولو مهارتونو کې ماهرانو and not given to writing and feasting as she did او څنګه چې ګونریل دا خبره کوي نو داسې د فسادونو او د میلمستیا والا خلک نو. and he bade او بادشاه حکم ورکو his horses to be prepared چې زما اسونه دې تیار کړی شي. پر he would go to his other daughter Regan ځکه چې زه به د خپلې دویمې لور ریګن خواته ځم. he and his 100 knights زه او زما 100 نوکران and he spoke of ingratitude او هغه د دې لور د ناشکرګزارۍ په باره کې خبرې وکړې and said او دا یووي it was a marble hearted devil چې دا یو سنګدله او د شیطان صفت والا ده and showed more hideous in a child than the sea monster او د بچی په شکل کې د سمندر د بلا نه هم خوفناک شکل دی. and he cursed his eldest daughter Gonril او هغه خپلې مشرې لور ګونریل ته خیرې وکړې. so as was terrible to hear praying او دا خیرې دومره خطرناکې وي چې اورېدلې هم انسان یېروي that he might never have a child چې الله دې تعالی زوی نه درکوي or if she had او کچرې بچي درکي that it might live to return that scorn and contempt upon her نو تر هغې پورې دې ورته الله ژوندی لره چې دا نفرتونه او حقارتونه تا ته هم واپس کي which she had shown to him چې تا ما ته کومه راوښودل that she might feel چې تا ته پته ولګي ته محسوسه کړي how sharper than a serpent's tooth it was چې د مار د غاښ نه دا تیره وي یا ډېر تکلیف ورکوي انسان ته to have a thankless child چې د چا ماشوم ناشکر گزاره وي. and Gonril husband او د ګونریل چې کوم خاونو د ډیوک اف البانی د البانی نواب beginning to excuse himself for any share نو هغه د هیڅ قسم حصې نه معافۍ غوښتل شروع کړل which Lear might suppose چې د لیر دا خیالو he had the unkindness چې په دې ظلمونو کې د ده هم حصه شته. لیر would not hear him out خو لیر د ده هیڅ خبره وانه اورېده but in a rage لیکن په غوسه کې ordered his horses to be saddled حکم یې ورکو چې زما په اسونو دې ګدۍ سنبال کړی شي and set out with his follower for the abode of Regan his second daughter او د خپلې ملګرو سره د دویمې لور ریګن رهایشګاه طرف ته روان شو. and Lear thought to himself او لیر د خپل ځان سره سوچ وکړو how small the fault of Cordelia now appeared چې د کارډیلیا غلطي خو اوس ډېره معمولي معلومیږي in comparison with her sisters د دې خویندو د غلطو په مقابله کې
and he wept او دی په جړا شو. And then he was ashamed او بیا دی ډېر شرمنده شو that such a creature as Goneril چې د Goneril په شانتي یو مخلوق should have so much power over his manhood په ما باندې دومره ډېر طاقت حاصل کړی شوه as to make him weep چې زه یې جړا ته مجبور کړم. Regan and her husband were keeping their court in great pomp and state at their palace. Keep the court کا معنی ہے عدالت چلانا، دربار چلانا. پمپ کا معنی ہے شان و شوکت. ریگن اور اس کے شوہر نے اپنے محل میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ دربار چلا رہے تھے. And Lear dispatched his servant Cois with letter to his daughter. Dispatch کا معنی ہے روانہ کرنا. اور لیئر نے اپنے خادم قائس کو خطوط دے کر اپنی بیٹی کی طرف روانہ کیا that she might be prepared for his reception. Reception means استقبال اور prepare کا معنی ہے تیاری کرنا، کہ وہ اس کے استقبال کے لیے خود کو تیار کر رکھے. while he and his train followed after. ٹرین کا معنی ہے نوکر یا قافلہ، جب کہ وہ اور اس کا قافلہ اس کے پیچھے آ رہا تھا. But it seems لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے that Goneril had been beforehand with him. Had been hand it means رابطہ رکھنا، کہ Goneril پہلے ہی ریگن سے رابطہ کر چکی تھی. Sending letters اور خطوط لکھ چکی تھی یا خطوط بھیج چکی تھی. Accusing her father of waywardness and ill humor. Accuse کا معنی ہے الزام لگانا، شکایت کرنا یا ذکر کرنا. waywardness کا معنی ہے سرکشی اور ill humor کا معنی ہے بدمزاجی. اور اپنے باپ کے برے مزاج اور خودسری یا سرکشی کا ذکر کرتا تھا. And advising her اور اسے یہ نصیحت کی تھی not to receive so great a train کہ وہ اتنے بڑے قافلے کو وصول نہ کرے یا اتنے بڑے قافلے کا استقبال نہ کرے. As he was bringing with him جو وہ اپنے ساتھ لا رہا تھا. This messenger arrived at the same time with Cois. Arrive کا معنی ہے پہنچ جانا. سو یہ قاصد قائس کے ساتھ ایک وقت پر پہنچ گیا. And Cois and he met. اور قائس اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. And who should it be؟ اور یہ کون ہو سکتا تھا؟ But Cois' old enemy لیکن یہ قائس کا وہ پرانا دشمن تھا. The steward جو کہ اس کی بیٹی کا خادم تھا. Whom he had formerly tripped up by heels for his saucy behavior to Lear. جس کو پہلے لیئر کے ساتھ گستاخی کی وجہ سے ٹوکر لگا کر گرا دیا گیا تھا. Cois not liking the fellow's look. قائس اس ساتھی کو دیکھنا پسند نہ کرتے تھے. And suspect کا معنی ہے شک کرنا. اور یہ شک کرتے ہوئے what he came for کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے. began to revile him. revile کا معنی ہے برا بلا کہنا، گالیاں دینا. تو اسے برا بلا کہنا شروع کر دیا. and challenged him to fight.
اور اسے لڑائی کے لیے للکارا. چیلنج کا معنی ہے چیلنج دینا، للکارنا. which the fellow refusing، جس سے اس نے انکار کیا. قائس in a fit of honest fashion. سو fit of کا معنی ہے جوش میں آنا، جذبے میں آنا. honest passion کا معنی ہے دیانتدارانہ جذبات. سو قائس اپنے دیانتدارانہ جذبات میں آ کر beat him soundly. سو beat soundly کا معنی ہے خوب مارنا، اچھی طریقے سے مارنا. تو اسے خوب مارا. as such as a mischief maker and carrier of wicked message dissolve which coming to the ears of Regan and her husband. So چیپ میکر کا معنی ہے شرارتی، and carrier of wicked message اور برے پیغام کو لانے والا. ڈیزرو کا معنی ہے مستحق ہونا. جس طرح کہ یہ شرارتی اور برے پیغامات لانے والا اس کا مستحق تھا. which coming to the ears of Regan and her husband، جب یہ خبر ریگن اور اس کے شوہر کے کانوں تک پہنچ گئی. they ordered Qais to be put in the stock. stock کا معنی ہے حوالات یا جیل. تو انہوں نے قائس کو حوالات میں بند کرنے کا حکم دیا. though he was a messenger from the king her father، اگرچہ وہ اس کے باپ بادشاہ کی طرف سے قاصد تھا. and in that character demanded the highest respect. ڈیمانڈ کا معنی ہے مطالبہ کرنا یا حقدار ہونا. اور اس حیثیت میں وہ زیادہ احترام کا حقدار تھا. so that the first thing the king saw، سو جب پہلی بات یا پہلی چیز جو بادشاہ نے دیکھ لیا. when he entered the castle، castle means قلعہ، جب وہ قلعے میں داخل ہو گیا. was his faithful servant Qais sitting in that disgraceful situation، کہ اس کا وفادار خادم قائس توہین آمیز حالت میں بیٹھا ہوا تھا. ریگن and her husband، ریگن او د هغې خاوند were keeping their court and great pomp and state at their palace، په خپل محل کې ډیر په شان و شوکت سره دربار چلاو. and Lear dispatched his servant Qais with letter to his daughter، او لیر خپل نوکر قائس د خپل لور د پاره خطونه ورکړل او ویلېږو that she might be prepared for his reception، چې هغې له د د استقبال لپاره تیاری پکار دی. while he and his train followed after، او هغه او د هغه قافله وروستي را روانه ده. but it seems لیکن داسې ښکاري that Goneril had been beforehand with him، چې د ګانرل د هغې سره د مخکې نه رابطه شوې وه. sending letters also to Regan، او ریگن ته خطونه هم لیږلي وو. accusing her father of waywardness and ill humor، او د خپل پلار د سرکشۍ او د بد مزاج ذکر یې ورته کړی و. and advising her، او هغې ته نصیحت کړی و not to receive so great a train، چې دومره غټه قافلې له استقبال مه کوه. as he was bringing with him، چې زما دا پلار یې د ځان سره درولي. this messenger arrived at the same time with Qais، نو دا قاصد د قائس سره په یو وخت باندې راورسېدو. and Qais and he met، او قائس او هغه دواړه ملاو شو. and who should it be، او دا قاصد څوک کېدی شو. but Qais old enemy، لیکن دا د قائس هغه زوړ دشمن و، د سټیورډ هغه خادم whom he had formerly tripped up by the heels، چې هغه ول مخکې هم یو لته ورکړې وه یا جال کې ګیر کړی و. for his saucy behavior to Lear، ځکه چې د لیر سره د ګستاخۍ سلوک کاو. Qais not liking the fellow look، نو قائس د دې کس
ته کتل هم نه خوښول. and suspecting او دا شک کاوه what he came for چې دی د کم مقصد دپاره راغلی دی. began to revile him نو هغه ته یې برابله یعنی کنځلې شروع کړې. and challenge him to fight او د جګړې چیلنج ورته ورکو which the Philly refusing چې د ملګري انکار وکړو. Caius in a fit of honest passion beat him soundly. او کایس د دیانتدارانه جذباتو په جذبه کې راغی او هغه یې خصم وهو. as such as mischief maker and carrier of wicked message deserve لکه څومره چې دا شیطان او د خوشي پیغاماتو راوړلو والا حقدارو. which coming to the ears of Reagan and her husband چې کله دا خبر د ریګن او د هغې خاوند غوږونو ته راورسېدو they ordered Caius to be put in the stocks. نو هغې اډر ورکو چې کایس دې په حوالات کې بند کړی شي. though he was a messenger from the king her father اگر چې دا د پلار د طرف نه د بادشاه د طرف نه یو قاصدو and in that character او په دې حیثیت کې demanded the highest respect د ډېر عزت فکارو. so that the first thing the king saw نو اولنې سیس چې بادشاه ولیدو when he entered the castle کله چې د قلعه ته داخل شو was his faithful servant Caius sitting in that disgraceful situation. نو هغه دا و چې د هغه دا وفادار خادم کایس په توهین‌آمیز حالت کې ناست و.